свой путь мне явил. И пусть истинный свет ведет меня по всей. Бог, Он и так об этом знал, до твоего верования. Le fait de se mettre à côté de Dieu, ils ont toujours un prix. Il n'y a pas le fait de se mettre de côté pour Dieu sans que tu puisses payer le prix pour ça. Il y a le prix. 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 Cher, nous sommes réunis ici. Et Dieu est parmi nous. Et Dieu est avec nous. Et il est parmi nous. Regarde le grand Dieu qui ce qui fait que tu sois, que tu ne sois pas, ça ne change Dieu en rien, ça n'ajoute rien. Il demeure Dieu avec moi. Il demeure Dieu sans moi. Il était Dieu avant moi. Il demeurait Dieu après moi. Ce Dieu, il est tellement fidèle. Il dit quand vous vous mettez ensemble, moi je viens. Il n'a absolument pas besoin de quelque chose de notre part. Mais il vient. Et nous qui avons besoin de quelque chose de sa part, nous, je n'ai pas de réponse. Les saints, je remercie Dieu. Je remercie Dieu. J'ai donné ma vie au Seigneur dans le temps où on savait c'est quoi le dévouement à Dieu, le prix à payer. Non, mais c'est une histoire. Mais c'est une histoire. Je ne veux pas vivre l'histoire et vous partager cette histoire. Et maintenant même je vis comme par le passé. Il y a des gens qui vivent seulement avec des histoires. Et quand je nous étions dévoués. C'est une histoire. Aujourd'hui, Jésus, c'est pas seulement celui qui était hier. Jésus était hier et il est aujourd'hui. Mon dévouement à Dieu, c'était hier et il doit être également aujourd'hui. Et ça devrait être demain également. Amen. 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 Je ne veux pas être le chrétien qui vit avec des passages de son histoire, dit que j'étais, non. Je veux aujourd'hui le dévouement aujourd'hui. Voilà pourquoi qu'est-ce qui est important pour Dieu. Les saints. Dieu est ici. Dieu est ici. Et Dieu est ici. Pourquoi il est ici? Parce qu'il a promis. Et comme il a promis, il vient. C'est simple, il a promis et il vient. Et nous allons élever nos mains vers lui. Nous allons le remercier du fait qu'il est parmi nous. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Oh, blagadaritia. Nous te remercions. Blagadaritia drago spasite. Nous te remercions, cher Sauveur. Blagadaritia tsatsare. Nous te remercions, le roi des rois. Blagadaritia bobago. Nous te remercions, le Dieu des dieux. Gaspoti veren svoje muslov. Seigneur, tu es fidèle à ta parole. Gaspoti veren svoje muslov. Seigneur, tu es fidèle à ta parole. Ti veren svoje adishania. Tu es fidèle à ta promesse. Сказай, если двое и трое собрались во имя мое, я посредине. Tu as dit si deux ou trois se réunissent en ton nom, je suis au milieu. Мы благодарим Тебя, что в это утро, Господи. Nous te remercions parce que ce matin, мы собрались. Nous nous sommes réunis. И мы знаем, что Ты здесь. Et nous savions que tu es parmi nous. И мы nous. убеждены, что Ты Et здесь. nous sommes rassurés que Господи tu es Боже, мы просим
Voilà pourquoi nous élevons nos mains vers le ciel. Nous élevons nos mains vers le ciel. Seigneur, nous élevons la victoire. Nous élevons le signe de la victoire. Nous regardons dans le mot où nos parvenir. Tu as dit notre force c'est d'être calme. Être calme veut dire ne rien faire. Ça veut dire qu'il faudra avoir la paix dans ce que nous faisons. Demeurer calme. Veut dire faire quelque chose, pas parce qu'on a peur, mais par rapport à notre foi envers Dieu. Pour que nos actions, nos prières, et pour que nos prières ne soient pas dictées par la crainte ou bien par les situations, mais parce que nous mettons debout, nous regardons à toi, Seigneur. Seigneur Jésus, nous t'adorons. Nous te remercions pour le sang de Jésus. Nous te remercions pour le sang de Jésus. Nous te remercions pour le sang de Jésus. Nous avons la victoire par ce sang. Nous avons la victoire par ce sang. Nous avons la guérison par ce sang. Nous avons la délivrance par ce sang. Nous avons la victoire sur les démons, sur le diable. Sur ce sang, nous avons la victoire sur la dépression. Nous avons la victoire sur la dépression. Au travers de ton sang. Nous te remercions. Nous te remercions. Nous avons la victoire sur les œuvres du diable. Nous avons la victoire. Seigneur, nous t'élevons. Au travers de ton sang, nous avons la victoire sur le combat. Nous avons la victoire sur le combat. Nous avons la victoire sur le par ton sang. Par ton sang. Par ton sang. Nous avons la victoire. Seigneur Jésus. Nous t'adorons. Nous te remercions. Quand nous regardons encore, quand nous regardons Seigneur, Seigneur, quand nous te regardons, notre foi se renferme. Et nous personne ne tomberons. Nous traverserons jamais le feu de notre dévorer. Nous allons passer dans les mers. Mais nous ne serons pas submergés. Même dans la cage des lions, ils ne pourront pas nous faire du mal. Et nous allons courir et les sourds ils vont fuir. Nous te remercions. Jésus, nous te remercions. Oh, hallelujah. Maintenant, Seigneur, nous prenons l'autorité sur tous les esprits impurs. Sur tous les esprits impurs. Oui, Seigneur, qui apparaissent différentes formes. Nous prenons l'autorité sur tous les esprits et nous vous décrétons. Quittez nos vies. Quittez nos familles. Quittez la vie de nos enfants. Quittez notre église. Nous disons la guerre. Nous disons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom
nom de Jésus. Umilacious clothes. Nous avons Priklaniches. que tu dois t'incliner. Priklaniches. Tu dois t'incliner. Priklaniches. Tu dois t'incliner. Imini Isusa Au Krista. nom de Jésus-Christ. Imini Isusa. Au nom de Jésus. 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 Oui, pas venir vers les fiers du Timduka. Et nous disons à tous les Ubratsa. de quitter Ubratsa. de quitter Ubratsa. de quitter Nas Navani Kravi. sur le sang de Jésus-Christ. Imu Pamanivaye. Et nous ordonnons Siaki Mniemasha. que toutes les impuretés, Siaki Mniemasha. Valesnia. toutes les maladies, We gathering. nous disons, We don't sleep Priklanitsa. Peren Imini Isusa. vous devez fléchir devant le nom de Jésus-Christ. Siaki Balez. Toute maladie, Siaki Balez. toute maladie, Siaki Aniemas. toute infirmité, Siaki Aniemas. toute infirmité, Kakiti Ivita. Kakiti Simene Naval. peu importe ton nom, Kakiti ni Praia Velas. peu importe comment tu apparais, We gathering today. nous te disons Priama que Sichas. maintenant même, Priklanitsa. Peren Imini Isusa tu Krista. dois fléchir devant le nom de Jésus-Christ. Tmayo Slova. Ta parole, c'est comme Les chiens de Jacob. les chiens de Jacob, Another lesson say Yakaba. comme les chiens de Jacob. Na Catholic Puscalis Catholic Patimaris Puscalis Angeli Bosch. Sur laquelle montaient et descendaient les anges de Dieu. That's the Toyo Slova. C'est ta parole Catholic Saint Nieba Isiemlu. qui met le contact entre la terre et le ciel. Toyo Slova. Ta parole Saint Nieba Isiemlu. met en Anote liaison not la Nasi terre et la terre. Et Nasi notre Maritu. besoin, Ano notre prière, Patimas Kumoku. pour la main vers Dieu Ibele Atvin Boga is Puscalis Magnam. et prendre la réponse à Dieu et les Nous descendre. Nous te remercions que ta parole elle ne retourne pas à toi en vain. Encore elle accomplit toujours ce pour lequel tu l'as envoyé. Tu as dit pour la guérison dans notre église. Chaque personne qui a besoin de la guérison, et nous allons demeurer dans la foi. Nous déclarons la guérison de Dieu. Nous disons la guérison. Nous disons la guérison. Nous disons la guérison de toute maladie. De n'importe quelle maladie. Nous disons la guérison de la dépression. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, Gaspard Silni. Seigneur est Gaspard puissant. Silni Voy. Dieu, tu es un Dieu puissant. Pirata Borex. Tu es Bon, puissant. catholique, c'est la jaille, Satanas. Tu es le Dieu qui combat pour nous. Blanca Dalim Tibia. Nous te remercions. Blanca Dalim Tibia. Nous te remercions. Blanca Dalim Tibia. Nous te remercions. Oh, Gaspard, spasiba Oh Tibia. Seigneur, merci. Spasiba. Merci За 10 даров твоих. pour l'activité de tes dons. Господь, спасибо тебе. Seigneur, nous te remercions. Спасибо Nous te remercions за проявление pour la démonstration даров твоих des dons в твоей церкви. dans ton église. Господь Бог, Seigneur Dieu, пустари Святого Духа. que les dons de Они l'Esprit Saint проявляются. qui puissent être dans la vie de chacun de notre Господь, église. пусть каждый из нас Seigneur, que chacun проявляются твои дары. qui puisse Пусть utiliser дары les твои dons, que проявляются. tes dons puissent Пусть дары apparaître. твои проявляются. Пусть дары твои проявляются. Именем твоим Иисуса. Дары Духа Святого. Дары Святого Духа. Действие даров Духа Святого в церкви. Боже, мы благодарим. Мы благодарим, что ты просто изольешь. Ты изольешь. Даров твоих, Господь, ты изольешь, Господь. Боже, мы благодарим. За дары благотворения, за дары исцеления, за дар веры, слово знания, слово мудрости. Господи Боже, Господи Боже, дары веры, Господь Бог, спасибо тебе. Благодарим. Nous te remercions. Благодарим тебя Nous te remercions за истолкование языков. pour les qui expliquent les dons, Благодарим тебя Nous te за remercions. иные языки. pour les
les langues. Благодарим Nous Тебя. te remercions. О Иисус, Oh Jésus, за присутствие Твое. pour ta présence. Господь, мы благословляем друг друга. Seigneur, nous bénissons les uns les autres. Мы благословляем друг друга прямо сейчас. Nous bénissons les uns les autres maintenant. Мы благословим уже тех, которые с нами сейчас, но которые, Господи, можем стоять онлайн. Ceux qui ne sont pas avec nous, mais qui suivent le culte en ligne. Да, Господь, они онлайн смотрят, Oui, Seigneur, ils regardent en ligne, но они подключены духом. mais ils sont connectés par Они с l'esprit. духом подключены. Ils sont connectés par l'esprit. Господь, мы молимся, чтобы тот же самый дух, он держит нас вместе. Et nous prions, Seigneur, que le même esprit puisse nous maintenir ensemble. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Seigneur. Веди это собрание. Conduis ce culte. Благослови это собрание. Bénis ce culte. Во имя Иисуса Au nom de Христа. Jésus-Christ. Аминь. Amen. Мы славим Тебя, Господь, мы славим Тебя, Господь. Пою я аллилуйя в присутствии врагов моих. Пою я аллилуйя. Вижу я, как тьма бежит. Все вместе скажем: пою я аллилуйя. Мое оружие хвала. Пою я аллилуйя. За нас воюет небеса. Я буду петь среди шторма и волн, громче и громче хвалу мою слышь, Господь, воспела из пепла надежда моя. Ты победил смерть, воскресший наш царь. Пою я аллилуйя всем, что есть внутри меня. Пою я аллилуйя и прочь уйдут сомнения. Пою я Тебе, Господь, пою я аллилуйя. Я знаю, что придет ответ на каждую молитву. Пою я аллилуйя. У страха власти больше нет. Я буду петь Тебе. Я буду петь среди шторма и волн, громче и громче хвалу мою слышь, Господь, воспела из пепла надежда моя. Ты победил, Господь. Ты победил смерть, воскресший наш царь. Я буду петь Среди шторма и волн, громче и громче хвалу мою слышь, Господь, воспела из пепла надежда моя. Ты победил смерть, воскресший наш царь. Ты победил всю смерть, Господь. Ты одержал победу на кресте. И я пою Тебе, буду петь громче. Буду петь громче. Буду петь громче, Буду петь громче. буду петь громче. Буду петь громче. Буду петь громче. Все вместе скажем. Буду петь громче. Присутствие
громче. За нас воюют небеса. Эй, буду петь громче. В присутствии врагов моих Буду петь громче. вижу я, как побежит. Буду петь громче. Мое оружие хвала. Буду петь громче. За нас воюют небеса. Буду петь громче. Я буду петь среди шторма и волн. Громче и громче хвалу мою слышь, Господь. Справа и слева надежда моя. Ты победил, Ты победил. воскресший наш царь. Воскресший Я наш пою царь. тебе, я буду петь среди шторма и волн. Громче и громче хвалу мою слышь, Господь. Воспряла и слева надежда моя. Ты победил смерть, воскресший наш царь. Пою я, аллилуйя. Пою я, аллилуйя. Несмотря ни на какие проблемы. Пою я, аллилуйя. Пою я, аллилуйя. О, Господь, я пою тебе. Даже если вижу препятствия, если предо мной горят, я пою тебе, Отец. Если есть проблема, которая больше меня, но не больше тебя, Отец. Пою я, аллилуйя. Аллилуйя. Присутствии врагов моих Аллилуйя. Аллилуйя. вижу я, как тьма бежит. Аллилуйя. Аллилуйя. Мое оружие
only you, that is who you are. You're the waymaker, miracle working, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, Jesus. Waymaker, miracle working, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, that is who you are. That is who you are. Yes, that is who you are. Yes, Lord. Yes, Lord. That is who you are. Amen. You never stop, Jesus. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop. Oh, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working in my life. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Cause you're the waymaker, miracle worker, promise keeper. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. Если трудно идти, ты рядом. Если трудно дышать, ты рядом. Ты каждый миг рядом, Господь. Если трудно идти, ты рядом. Если трудно дышать, ты рядом. Ты каждый миг рядом. Ты каждый миг рядом. Если трудно идти, ты рядом. Если трудно дышать, ты рядом. Ты верный Бог, ты не оставляешь. Ты верный Бог, ты не оставляешь. Если трудно идти, ты рядом. Если трудно дышать, ты рядом. Ты верный Бог, ты не оставляешь. Ты верный Бог, ты не оставляешь. Ты верный Бог, ты не оставляешь. О, Господь, Бог сильный, Бог чудный. Бог сильный, Бог чудотворный. Наш Бог, Бог ты наш Бог. И мы верим. Бог сильный, Бог чудотворный. Верный слове, Царь всемогущий.
Тебе хвала. Бог, ты здесь, чтоб судьбы изменить. Тебе хвала. Тебе хвала. Тебе хвала, Господь. Тебе хвала, Иисус. Вчера, сегодня, во веки тот же. Вчера, сегодня, во веки тот же, мой Бог. Вчера, сегодня, во веки тот же. Вчера, сегодня, во веки тот же. Вчера, сегодня, во веки тот же. Вчера, сегодня, во веки тот же, мой Бог. Ты вчера и сегодня, во веки тот же. Вчера, сегодня, во веки тот же. Вчера, сегодня, во веки тот же. Вчера, сегодня, во веки тот же. Во веки тот же, во веки тот же. Вчера, сегодня, во веки тот же. Вчера, сегодня, во веки тот же. Вчера, сегодня, во веки тот же. Во веки тот же, во веки тот же. Бог сильный, Бог чудотворный. Наш Бог, тот, кто ты, наш Бог. О, Иисус, Бог сильный, Бог чудотворный, верный сон, Царь всемогущий. Наш Бог, тот, кто ты, наш Бог. 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 Ты мой Бог, вот кто ты мой Бог, вот кто ты мой Бог. И буду делиться словом с вами. Et je vais partager la parole avec vous. Такое название. Le thème est le suivant. Найдет ли Иисус веру на земле? Jésus trouvera-t-il la foi sur la terre? Найдет ли Иисус веру на земле? Jésus trouvera-t-il la foi sur la terre? И я читаю Евангелие от Луки, 18 глава, Et je lis l'évangile de Luc, le chapitre 18, с первого стиха. à partir du premier verset. Написано здесь такие слова. Il est écrit ici ce genre de mots. Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Jésus leur dit ensuite cette parabole pour leur montrer qu'ils devraient toujours prier sans jamais se décourager. Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. Il y avait dans une ville un juge qui ne se souciait pas de Dieu et n'avait d'égard pour personne. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: защити меня от соперника моего. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait fréquemment le trouver pour obtenir justice. Rends-moi justice contre mon adversaire, disait-elle. Но он долгое время не хотел. А после сказал сам себе: хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь. Pendant longtemps, le juge refusa, puis il se dit, bien sûr, je ne me soucie pas de Dieu et je n'ai d'égard pour personne. Но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне. Mais comme cette veuve me fatigue, je veux faire reconnaître ses droits, sinon à force de venir, elle finira par m'exaspérer. И сказал Господь: слышите, что говорит судья неправильно? Puis le Seigneur ajouta, écoutez ce que dit ce juge indigne. Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Et Dieu, lui, ne fera-t-il pas justice aux siens quand il crie à lui, jour et nuit? Tardera-t-il à les aider? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, пришедший, найдет ли веру на земле? Je vous le déclare, il leur fera justice rapidement. Mais quand le Fils de l'homme viendra,
trouverait-il la foi sur la terre? Вот именно об этом я хочу поделиться с вами сегодня. Voilà de quoi je vais partager avec vous aujourd'hui. Возможно, я продолжу в следующий раз. Peut-être que je vais continuer le culte prochain. Цель этого слова L'objectif de cette parole, – это укрепить нас, c'est de nous renfermer, даст нам надежду. de nous donner de l'espoir. Иногда, в основном его называют притча о суде неправедном, но эту притчу можно также назвать притчей о, как сказать, о вере в Давид. Et souvent, on l'appelle la parabole du juge indigné. On peut également l'appeler comme la parabole de la foi de la veuve. В этой притче поднимается вопрос о вере, Dans cette parabole s'élève la question sur la foi, о молитве. de la prière. И Иисус, как бывает разные притчи, Он эту притчу иллюстрирует. Он берет пример, чтобы показать главную мысль. Comme il arrive dans beaucoup de paraboles, Jésus prend cette parabole pour illustrer quelque chose. Поэтому то, что Он показывает, объясняет нам, или же показывает необходимость в постоянной молитве. Ce qu'il est en train d'expliquer ici nous montre que nous devrons être constants dans la prière. И приводится какое-то сравнение, Il amène une comparaison между тем, как судья неправедный не защитил, и Бога, который может защитить. Il montre la comparaison entre le juge indigné qui n'a pas rendu justice et Dieu qui rend toujours justice. Поэтому здесь даже сам Иисус уже, начиная эту притчу, Он дает фактически суд. Ici, même Jésus lui-même, en commençant cette parole, il donne déjà la nature de cette parole. Он говорит, это первый стих, должно всегда молиться и не унывать. Il dit, il devrait toujours prier et sans jamais se décourager. То есть Иисус как бы противопоставляет молитву и унынию. Et Jésus, comme si il met de côté opposé la prière et le fait d'être découragé. Уныние это печаль. Le fait d'être découragé, ça se transmet du fait qu'on n'est pas joyeux. Это состояние подавленности. Et tu te sens renfermé en toi. Когда иногда мы не видим просто смысл жизни. Et quand nous ne voyons pas le sens de la vie, Это состояние, я могу сказать, что оно временами знакомо каждому из нас. c'est l'état que je peux dire que chacun d'entre nous, certainement, est déjà familier avec. Но Mais это не то, что ожидает от нас Бог. ce n'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Почему или же от чего же человек может упасть в уныние? Pourquoi et de quoi une personne peut tomber dans le découragement? Обычно это когда мы что-то делаем или же что-то ожидаем и мы не видим результаты. Souvent, c'est quand nous faisons quelque chose ou bien nous attendons quelque chose et nous ne voyons pas le résultat. Мы прилагаем усилия, мы прилагаем старания, однако же мы не видим конца туннеля. Nous mettons tous les efforts qu'il faut, mais malheureusement, nous ne voyons pas la fin du tunnel. И более ярко я могу привести притчу, это притча 13, стих 12. Et un exemple beaucoup plus clair, je pourrais prendre la parabole, chapitre 13, стих 12, le verset 12, Proverbe. le proverbe. Написано, надежда долго не сбивающая томит сердце. Proverbe chapitre 13, le verset 12, l'espoir qui tarde à se réaliser chagrine le cœur. Вот иногда причина уныния. Voilà souvent la raison du découragement. Потому что мы молимся, мы ожидаем что-то, мы ходатайствуем, мы уповаем на Бога, мы трудимся. Et parce que nous prions, nous faisons quelque chose, nous attendons de la part de Dieu. И мы видим, что ответ не приходит. Et nous voyons que nous ne voyons pas la réponse que nous attendions. И так как долго не сбивается того, о чем мы ожидаем,
du fait que ça tarde ce que nous attendions, Приходит разочарование. il y a la déception qui И s'installe. это разочарование потом может привести и к унынию. Et cette déception peut amener au découragement. Эта притча об этом говорит. C'est le proverbe qui parle. И, конечно же, приходит соперник, если вернуться к этой притче, и соперник, он домогает нами, он постоянно обвиняет, он просто упирает нас в угол. Et bien sûr, il y a l'ennemi qui vient nous combattre, qui vient nous dire, qui vient nous amener jusqu'au mur pour dire que ça ne fonctionne pas. И в этой притче речь идет о сопернике, Et dans cette parabole, on parle de l'ennemi. но соперник или соперница нет разницы, это может быть, это не всегда человек, как в этой притче. Мы понимаем, что притча это иносказательно. Et l'ennemi ici, ça peut être elle ou bien lui, il n'y a pas de différence. C'est pas toujours une personne. А притча это может быть и люди, может быть и обстоятельства, может быть и сам дьявол, может быть и болезни, может быть и... То есть это может быть что угодно, который мешает нам, который атакует нас. L'ennemi peut être une maladie, peut être une personne, peut être le diable lui-même. Ça peut être quelque chose qui nous empêche d'aller de l'avant. Но Библия говорит нам, Mais la Bible nous déclare чтобы мы не убивали. et que nous ne nous décourageons pas. Такая же история есть в другом месте из Писания, это Лука, 11 глава. On a la même histoire dans le livre de Luc, de l'évangile de Luc, Глава 11. le chapitre 11. С 5 стиха я читаю. Je lis à partir du Она verset. подобная история. C'est une histoire semblable. Написано здесь такие слова. И сказал им, положим, Иисус говорит, положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему, друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему. Jésus leur dit encore, supposons ceci, l'un d'entre vous a un ami qu'il s'en va trouver chez lui à minuit pour lui dire, mon ami, prête-moi 3 pains. Un de mes amis qui est en voyage vient d'arriver chez moi et je n'ai rien à lui offrir. А тот изнутри скажет ему в ответ, не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мной на постели, не могу встать и дать тебе. Et supposons que l'autre lui réponde de l'intérieur de la maison, laisse-moi tranquille, la porte est déjà fermée à clé. Mes enfants et moi sommes au lit, je ne peux pas me lever pour te donner des pains. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему сколько просит. Eh bien, je vous l'affirme, même s'il ne se lève pas par amitié pour le lui donner, il se lèvera pour autant et lui donnera tout ce dont il a besoin parce que son ami insiste sans se gêner. То есть, что в первой притче, в 18 главе, стиха 1, и в этой 11 главе мы видим суть. Почему эта вдова получила и почему тут получает? Потому что они стали неотступными. Et nous voyons ici que ce soit dans la parabole que nous avons lue au verset 18 et que celui du verset 11, nous voyons pourquoi ils ont reçu ce qu'ils avaient besoin. C'est parce qu'ils avaient insisté. Поэтому неотступность в молитве приносит результаты. Le fait d'insister dans la prière apporte toujours le résultat. И в этой притче мы видим, что речь идет о суде. Et dans ce parabole, nous avons vu, on parle du juge. Судья неправедный, как здесь написано. Comme il est écrit ici, le juge indigné. И очень часто люди эту притчу трактуют по-разному. Et souvent, les gens interprètent cette parabole de différentes manières. Говорят, что судья это Бог и так далее. Ils disent que le juge, c'est Dieu, etc. Но этот судья не может быть Богом здесь. Et ici, ce juge ne peut pas être Dieu. Потому что написано конкретно, судья неправедный. Parce qu'il est écrit concrètement, c'est un Et tellement juge juste beau. indigné. Ça peut pas être Dieu. Амен. Amen. Это судья, его характеристики. Et les Он caractéristiques de не ce juge, милосердием к попавшей в беду вдове. il n'est pas miséricordieux au tort qui a été causé à la veuve. Но мы знаем, что Библия говорит нам, что Бог всегда говорит, что вы заботились о вдовах и о сиротах.
Et nous savons que la Bible déclare que nous devons nous occuper des veufs et des orphelins. Даже не совсем было открывать за времени. Nous n'avons pas pris les passages То есть, après du Библия temps. говорит, что наш Бог, Он Бог вдов. Et la Bible déclare que notre Dieu, c'est le Dieu des veuves. Уже не подходит. Et ici, ça ne marche pas. Он безразличен к чужой боли. Il est indifférent à la souffrance d'autrui. Библия говорит нам, что наш Бог, Он скорый помощник в бедах. Et notre Bible déclare que notre Dieu vient immédiatement au secours à ceux qui est tombé dans le malheur. Написано здесь, что Он судья неправедный. То есть, как сказать, тут... И Он Бог, то есть Он не религиозен, Он даже Бога не боится. Il est écrit ici, c'est un juge indigné. Il n'est pas religieux, mais il n'a même pas peur de Dieu. И Он бесстыден. Et il n'a pas honte. Он не стыдится. Il n'a pas honte. Он не стыдится, потому что Он пренебрегает правилами приличия. Et il n'a pas honte parce qu'il va à l'encontre de toutes les lois établies. Ему не стыдно, что Он не может помочь вдове, притом бедная вдова. Et il n'a pas honte qu'il ne peut pas aider une veuve, surtout une veuve. Это все я просто показываю. Et tout cela nous montre Неужели que такой судья, это может быть прототип Бога? est-ce que ce genre de juge peut être le prototype de Dieu? Нет, конечно. Non, bien sûr. Нет и нет. Non et non. В этом суде мы видим просто человека, который дорвался до власти и теперь злоупотребляет этой властью, и все. Et au travers de ce juge, nous voyons quelqu'un qui a pu arriver à un poste d'autorité et il utilise à mal cette autorité qu'il a. Наш Бог, Notre Dieu, Он судья c'est un juge, праведный. c'est un juge juste. Аминь. Он праведный судья. C'est un juge qui est juste. Поэтому именно так нам нужно рассматривать эту притчу. Et c'est comme ça que nous devons regarder cette И parabole. образ вдовы, Et quand on prend l'image ici de la veuve, он взят здесь для того, чтобы показать низость и подлость этого неправедного судьи. et ici cette image est montrée pour montrer la manière dont ce mauvais juge qui est indigné se comporte. То есть показать как бы две грани. Обычно вдовение, это не в наше современное время, когда вдовы имеют много защиты, да? То есть особенно в Канаде здесь, женщины и так далее. Это не в то время, тогда единственная защита для женщин это был муж. Все. Et ici, c'est en train de montrer que la veuve, c'est pas comme au Canada, une veuve, qu'il y a beaucoup de lois qui la protègent, mais dans l'ancien temps, c'était l'homme, le mari, qui la protégeait. Поэтому когда мужа не стало, Voilà pourquoi quand le mari est décédé, она зависела только от себя и от семьи. То есть семья нормально отпустили. et elle dépendait d'elle-même et de la famille, si la famille se comportait très bien avec elle. Поэтому здесь взять просто показывает две грани. Тут судья, который имеет как бы все власти, полномочия. Тут вдова, которая вообще у нее ни защиты, никого, вообще ничего нет. Ici, on est en train de montrer ces deux différences qu'on puisse voir qu'elle, elle n'avait même pas de protection. И написано здесь, Il est écrit ici что эта вдова приходила к судью и говорила: защити меня. et cette veuve venait voir le juge et disait au juge, rends-moi justice. От кого? De qui il faut me rendre От justice? соперника. De mon ennemi, de mon adversaire. Потому что, знаешь, мы с тобой можем говорить: Боже мой, она и так вдова, и так ничего у нее нету. Откуда же соперник? Et on peut se poser la question avec toi, Seigneur, mais elle est déjà veuve. D'où sort une adversaire pour elle? Тут и так она бедная вдова. Ну, тут еще какой-то соперник. Là, elle est déjà pauvre, une veuve pauvre. Mais d'où sort encore l'adversaire? Знаете, есть момент, есть ситуация в жизни, когда ты говоришь: Боже мой, хорошо, я бы понимал, если, что я плохое сделал? Il y a une situation dans la vie, parfois tu te poses la question, Seigneur, oui, je peux comprendre les autres, mais moi, qu'est-ce que je t'ai fait de mauvais? Что, неужели в этом мире больше нету никого, только меня нашли? Ok, donc dans ce monde, il n'y a plus d'autres personnes, il n'y a que moi qu'on a trouvé. Почему именно я? Pourquoi seulement moi? Почему именно меня? Pourquoi seulement moi? Почему именно меня эта ситуация атакует? Pourquoi la situation m'attaque seulement moi? Послушай, эта вдова, мы не знаем почему, но каким-то образом оказалось, что у нее тоже соперник есть. Et cette veuve, nous ne savons pas comment,
mais il est arrivé qu'elle a aussi une adversaire. Другими словами, у соперников все равно, кто бы ты ни был, у тебя есть власть, нет власти, ты ниже, выше, ему все равно, ему нужно быть против кого-то. En d'autres mots, on peut dire que l'adversaire lui-même, peu importe que tu puisses être riche ou pauvre, qu'il ait autorité, pas autorité, il a besoin d'être contre une personne. И эта вдова, она приходила к судью, Et cette veuve venait voir le juge. она просила то, что ей было положено. Elle a demandé ce qu'elle avait droit. Она не просила чего-то ненормального, она защити меня, ты судья, функция твоя это давать защиту, тем более я вдова. Et elle n'était pas venue demander quoi que ce soit, il disait, rends-moi justice. Toi, ton rôle, ton fonction, c'est de rendre justice. Но написано здесь, Mais il est écrit ici, что он долгое время не хотел. il dit pendant beaucoup de temps, et lui, il ne voulait pas rendre justice. Мы с вами проходим иногда ситуация подобная этой вдове. Souvent, nous passons des situations comme cette veuve, Какая-то ситуация, ты молишься, une situation, tu pries, ты ходатайствуешь, tu pries fort, ты плачешь, tu pleures, ты взываешь, tu appelles, ты постишься, tu prends le jeûne, покрываешься пеплом. tu mets l'encens sur toi, Les cendres. l'encens sur toi. Я не знаю, что ты творишь, Je ne sais pas ce que tu fais, но ответ не приходит. mais la réponse ne vient pas. Почему? Pourquoi? И я тоже об этом и размышляю. Et moi aussi, j'étais en train de méditer sur cela. Господи, Seigneur, как? comment? Но я также увидел, что эта история, эта притча учит нас чему-то. Et j'ai également vu que cette histoire, cette parabole nous enseigne quelque chose. Кроме главной мысли, которую Иисус показывает о молитве, о неотступности в молитве, Et à part l'idée générale par rapport aux prières, du fait qu'il ne faut pas se décourager de la prière, она учит нас, la эта parabole история, nous enseigne cette histoire быть усердными. d'être quelqu'un qui demeure à prier sans relâche. Знаете, усердие Quelqu'un qui prie sans relâche, – это очень важное качество. c'est une qualité importante. Эта история показывает нам усердие этой вдовы. Et cette parabole nous montre comment cette veuve ne s'est pas redonnée. Когда ты от всей души, Quand tu pries de tout ton cœur, и ты просто подходишь, как эта вдова, она от всей души, она была усердная, все, что она могла, она прилагала. et comme cette veuve de tout son cœur, tout ce qu'elle pouvait, elle insistait, elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire. Кроме усердия, также это учит нас смирению. À part l'insistance, ça nous montre aussi que nous devons nous humilier. В чем смирение? En quoi s'humilier? На место того, чтобы спрашивать постоянно, À la place de se poser des questions souvent, почему, pourquoi, смирение заключается в том, чтобы s'humilier est du fait que просить и ожидать. demander et attendre. Аминь. Amen. Очень часто вопрос «почему» находится в рамках справедливости. Et souvent, la question qu'on se pose pourquoi se trouve dans le côté qu'on ne m'a pas rendu justice. Знаете, мы очень часто вопрос «почему» это вопрос, мы ищем как бы справедливость. Et la question qu'on dit pourquoi, on se pose, on recherche qu'on rende la justice comme cela se doit. Почему это? Почему это? Pourquoi ça? Почему? Pourquoi ça? Я понимаю, что на вопрос «почему» очень часто у нас нет ответов. Je comprends qu'à la question du pourquoi, nous n'avons souvent pas la réponse. Если нужно, на ответ «почему» Бог тебе откроет. Et si on en a besoin, Dieu va te répondre Но если не à la question открыто, pourquoi. это не конец мира. Смирись и молись Богу. Et si Dieu n'a pas ouvert, ce n'est pas la fin du monde, humilie-toi et continue à prier. Не трать время, знаете, почему, ну почему, ну не знаю, почему, ну потому что, ну что же. Ne perds pas le temps à pourquoi, mais c'est pourquoi. Parce que Мы учимся быть смиренными. nous apprenons à s'humilier. Потому что Исайя 66:2 написано, Parce qu'il est écrit dans le livre d'Ésaïe 66, le verset 2, на смиренного и на сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим я откроюсь.
Бог говорит, Ésaïe 66, le verset 2, tout ce que vous voyez, je l'ai fait de mes mains et tout cela existe. Mais ce qui m'intéresse, c'est le pauvre, le malheur, celui qui écoute ma parole avec crainte et tremblement. это то, что Бога притягивает. Et c'est ce qui attire Dieu. Это смирение. C'est le fait de s'humilier. Когда я говорю смирение, Quand je parle de нам l'humiliation, нужно понимать, nous devons comprendre, мы смиряемся не перед обстоятельствами. nous ne nous humilions pas devant les circonstances. Мы не смиряемся перед ситуацией, перед болезнью, перед немощью. Нет. Nous nous humilions pas devant la situation, mais la maladie. Мы смиряемся перед Богом, Nous nous humilions devant Dieu, но не перед ситуацией. mais pas devant la situation. Никогда не нужно смиряться перед делами дьявола. On n'a jamais besoin de s'humilier devant les œuvres du diable. Ты не к этому призван, и я не к этому призван. Tu et moi, nous ne sommes pas appelés à cela. Но нам нужно смиряться перед Богом. Nous devons s'humilier devant Dieu. Потому что в нас, из-за нашего смирения приходит больше благодати от Бога. Parce que de notre humiliation vient plus de la grâce de la part de Dieu. И благодать нужна тебе и мне, Et toi et moi, nous avons besoin de la grâce чтобы быть эффективными. pour être effectifs. Поэтому Voilà pourquoi смирение не означает согласиться с ситуацией. s'humilier ne veut pas dire qu'on accepte la situation. Мое смирение Le fait que je m'humilie, это согласиться с волей Божьей. et c'est être en accord avec la А volonté воля de Dieu. Божья Et la volonté это de твоя Dieu, победа. c'est ta victoire. Знаете, смирение, S'humilier, ну, смирение не означает быть бедным. s'humilier ne veut pas dire être pauvre. Смирение не означает ходить в рваных одеждах. L'humiliation ne veut pas dire qu'il faut se promener avec les habits déchirés. Я говорю, что сейчас модно у молодежи, одежда порванная, но она как раз крутая оказалась. Je ne dis pas ce qui est maintenant chez les jeunes, les habits déchirés, ça devient maintenant la mode avec des Все уже так. Tout Но, a changé maintenant. возвращаясь к моей теме. Bon, je reviens à mon thème. Иногда людям кажется, Souvent, les gens ont l'impression, если ты ходишь с таким лицом, et si tu marches avec une telle face, рваных tu as одеждах, des habits qui sont но déchirés. именно не модных рваных, а просто рваных. Mais je ne parle pas des habits qui sont déchirés par rapport à moi. Фуфайка. Mettre des habits comme ça. Ну, фуфайка, на русском. Les habits qui sont faits du sac. Un ancien manteau. Un ancien manteau. Vieux, je sais pas où c'est ça. И ты ходишь так, Et tu marches comme ça. не побритый, не постриженный. Tu t'es pas coiffé. Вот смиренный человек. Voilà une personne qui s'humilie. И это образ, который дьявол желает, чтобы мы брали на себя. C'est l'image que le diable veut que nous prenions sur nous. И когда ты видишь брата или сестру, ходит красивая, хорошее платье, красиво одета, волосы так сделаны, прическа хорошая. А, какая гордая. Et quand tu vois un frère, une soeur qui marche bien coiffé, bien habillé, tu dis voilà, elle est hautaine. Причем, наоборот, гордый это ты, который так судишь, потому что ты не понимаешь вопрос смирения. Смирение ничего фактически не связано со внешним. Смирение это внутреннее состояние человека. То, что человек красивый и хорошо одет, это просто хорошо воспитанный человек. Bien au contraire, celui qui est fier, celui qui est hautain, c'est toi. Et une personne qui est bien habillée, c'est pas lui qui est hautain. L'humiliation, c'est à l'intérieur, pas à l'extérieur. Сколько времени религия, она топила людей, особенно женщин, боже мой. Нельзя краситься, нельзя быть красивым, нельзя, потому что они должны быть смирение, со смирением и так далее ходить, боже мой. Combien de temps l'église a noyé les femmes? Il ne faut pas se maquiller, il ne faut pas mettre les rouges à lèvres, il faut marcher dans l'humiliation, humiliation, humiliation. Почему? Потому что там эти карандаши, там все это признак просто бунта, это так далее. Ну. Et parce qu'il disait que le fait de mettre les crayons, c'est un signe du fait qu'on se révolte. Вы еще не видели Vous n'avez pas encore vu несмиренную женщину без макияжа? une femme qui ne s'est pas humiliée, mais qui n'est pas maquillée. Вы еще не видели? Vous n'avez pas encore vu. Просто та, у которой макияж есть, она не смиренная, она из-за своего макияжа будет аккуратно говорить. Так что без макияжа не терять ничего. Celle qui est maquillée. Celle qui est maquillée
Elle va parler, mais va faire attention par rapport à son maquillage. Mais celle qui n'est pas maquillée, elle n'a rien à perdre, elle va vous dire tout ce qu'elle pense de vous. Gloire à Dieu pour les sœurs. Amen. Betamu obra simirenye. Voilà pourquoi l'image de l'humiliation de Zingine ce obras baldoa chulavega. c'est pas l'image d'une personne malade, Zingine obras que conta chulavega tu nirvani que tu vies eles é pipe le sidit. c'est pas l'image d'une personne qui est assise, il a mis le sang de sur lui, les habits déchirés, non. Ti možeš biti krasiva одет. Tu peux être bien habillé, Ti možeš biti sestra krasiva одета, платье, прическа красива и быть смиренна. tu peux être une sœur bien habillée, bien coiffée, mais à l'intérieur tu suis Итак, humilié. наше смирение Et voilà notre это humiliation, перед Богом прежде всего. c'est devant Dieu avant tout. Аллилуйя! Alléluia. Аллилуйя! Аллилуйя. Мы смиряемся перед Богом. Nous nous И humilions из-за devant Dieu. этого смирения Бог изливает благодать на Et тебя. de cette humiliation, le Seigneur déverse la grâce. Поэтому кроме усердия, кроме смирения, мы учимся терпению. À part l'insistance, à part l'humiliation, nous apprenons également à être persistants. Терпение нужно. Il faut avoir la persévérance. Потому что эта вдова, у нее хватило терпения приходить изо дня в день. Parce que cette veuve, elle a eu assez de persévérance de venir de jour en jour. Знаешь, когда ты, это мы просто читаем, что судья и так далее, мы же не знаем, там или кабинет, там или очередь, там секретарь, знаете, обычно у этих судей, иногда как, боже мой, почему так такие секретари, что именно она судья самая главная, наверное. То есть просто так людей просто отвечает, что ты же не подойдешь. Et nous lisons ici que cette femme venait avec persévérance, mais nous ne savons pas en réalité comment ça s'est passé parce que soit c'était au bureau, soit il y avait beaucoup de personnes qui attendaient ou bien passaient par le secrétariat. Какие унижения приходили ей, приходили терпеть. Elle était obligée de s'humilier et d'avoir de la persévérance. Но она продолжала приходить. Mais elle continuait à venir. Почему? Pourquoi? Потому что она знала, Parce qu'elle savait. она знала, Elle savait. что если ты судья, Si tu es и juge если ты там, et si tu es то là-bas, ты там, et tu es là, потому что я есть. parce que moi je. Потому что ты судья, потому что есть люди, которые нуждаются в защите. Parce que tu es le juge, il y a des gens qui ont besoin d'avoir la protection. Не может быть судей, если в этой стране нету, как сказать, людей нуждаются в защите. Так зачем судьи нужны? Tu n'as pas besoin d'être juge si dans ce pays-là, il n'y a pas de gens qu'on a besoin de И protection. она еврейка. Et elle était une. И она знала, Elle savait. что судьи, они должны заботиться о вдовах. Elle savait que les juges doivent s'occuper des veuves. Что вдовы имели особый статус в Que les Израиле. veuves avaient un statut Поэтому particulier. это было ее право подходить. Voilà pourquoi c'était son droit de И venir. иногда faire le почему juge. мы обмануты? Parfois, pourquoi les Дьявол gens sont- обманывает верующих. pourquoi le diable ment Что les ты не chrétiens? имеешь права на Et это. que toi tu n'as pas le droit à ça. Посмотри, ты не смиренный. Как ты смеешь это просить у Comment Бога? tu peux demander quelque Ты chose à Dieu? помолился, нет ответа, ну Tu n'as pas успокойся. prié, il n'y a pas la réponse. Вартимей, ну перестань орать, ну Bartimée, успокойся. arrête de crier. Что ты calme-toi. орешь, орешь, мне уже уши заложили. Pourquoi tu cries, j'ai déjà mal aux oreilles. Послушайте, Écoute-moi, тебе toi, уши уже заложили, les oreilles sont déjà bouchées потому что parce que ты зрящий. tu es quelqu'un qui voit, tu es un voyant. Тебе все равно. Peu importe pour toi. Ты просто не понимаешь мою боль. Toi, tu ne comprends pas mon mal. Ты не понимаешь, через что я прохожу. Tu ne comprends pas au travers de quoi je passe. Ты не понимаешь мои Tu страдания. ne comprends pas mes difficultés. Я не просто буду кричать, Je ne veux pas juste crier. я буду орать. Je veux crier. Я буду орать. Je veux crier. Я не только сегодня приду, Je ne veux pas juste aujourd'hui. я и завтра приду. Et demain je И viendrai. если завтра не ответит, Et c'est demain. я là, послезавтра приду. Après demain je viens. Если секретарша меня еще выгонит, Et si la secrétaire me chasse, я приду другой раз. je viendrai encore une autre fois. Я подожду, когда она уйдет, Je vais attendre quand elle va я буду partir. стереть этого, как его, возле машины этого судья буду ждать. Et je vais attendre à côté de la voiture de ce juge. Ты же с ним домой не едешь. Et toi tu vas aller à la maison avec la voiture. Ты же секретарша, поработали домой к своему мужу. А я этого судья буду ждать возле машины. Secrétaire, toi tu as fini ton travail, tu vas à la maison chez ton mari. Mais ce juge, je vais l'attendre à côté de sa voiture. И через какое-то время Après un certain temps, судья le juge, везде видел эту женщину. tout le temps a vu cette femme. Даже когда ее там не было. Même quand elle n'était pas là. А он едет на машине.
Regarde Dans si la ça me voiture. écoute. Attends. Dis, encore une fois. Mais là, je suis везде. Et cette femme-là, elle apparaissait partout. Звук семейный дом. Иди здесь, опять, ты Et здесь. reste à la maison. Муж, Moi, муж, je успокойся, успокойся. Это я, твоя жена дорогая. me dit, mon mari, calme-toi, c'est moi ta femme. Эта женщина стала много в жизни этого судьи. Cette femme est devenue nombreuse dans la vie de ce juge. Она просто заняла все пространство. Elle a occupé tout l'espace qu'elle pouvait Это occuper. называется Cela s'appelle иметь терпение и неотступность. avoir de la persévérance et de l'insistance. Продолжать. De continuer, Продолжать. de continuer, Продолжать. de continuer. Не останавливаться. De ne pas arrêter, Держаться Богом. de tenir de Dieu. Почему? Pourquoi? Потому что ты знаешь. Parce que tu sais Пусть дьявол не лжет тебя. que le diable ne te ment Пусть pas, дьявол не лжет меня. que le diable ne me То, ment что pas. ты просишь у Бога, Ce que tu demandes à Dieu, освобождение, de ce que la ты у libération, Бога просишь ce que tu demandes à Dieu, спасение твоих tu детей, demandes le ты salut просишь des у enfants, Бога tu demandes à Dieu исцеление, la ты guérison, у Бога просишь tu освобождение demandes или à Dieu la финансы. libération ou bien les finances, Это твое право. c'est ton droit. Amen. Amen. Ты не просишь чужое, Tu ты ne просишь demandes pas ce qui свое. ne t'appartient pas, tu demandes ce qui t'appartient. Вы, наверное, не поняли. Vous n'avez pas compris là. Святые, мы Yes, sir. просим свое. Nous demandons ce qui nous appartient. И когда ты знаешь, Et quand tu sais, если ты точно знаешь об этом, si tu connais, tu sais что брат Вова que le frère Vova, передал тебе qui t'a transmis через меня au travers du pasteur $100. $100, И я там в кабинете et je нахожусь. suis dans le cabinet И я там людей принимаю. et je reçois les gens, Но ты знаешь. et tu sais, И он тебе сказал, et il t'a dit, что послушай, я там просто типа не дождался, я твои, ну, $100 твои, я принес, я отдал пастору, ну, у пастора, заберешь у пастора. j'étais pas attendu parce que j'ai pas le temps, j'ai Я- amené tes я $100 et je dis au убежден. pasteur, toi tu vas В attendre. тот день C'est ce jour, ты подождешь, пока я совсем ни разу поговорю. tu vas attendre que je parle avec tout le monde. Знаешь почему? Tu sais pourquoi? Потому что ты знаешь, это твои деньги у меня, твои деньги. Parce que tu sais que ton argent se trouve chez moi. Ты не думаешь, а вдруг Вова давали ему, не давали ему. Tu ne penses pas, est-ce que Vov avait donné ou bien n'avait pas donné? Поэтому твоя мотивация Voilà pourquoi ta зависит motivation dépend от степени откровения, насколько ты знаешь, что то, что находится там, твое. du niveau de la révélation que tu as reçu, que ce qui se trouve là-bas t'appartient. Вы понимаете мысль? Vous comprenez l'idée? Вот, сила, дерзновение, с которой ты будешь просить, или приходить, или требовать, зависит от того, насколько ты понимаешь, что то, что там находится, оно твое. La force ou bien la puissance du courage avec lequel tu vas venir va dépendre de ce que tu vas avoir la révélation, que ce qui est là-bas t'appartient. Ты будешь там сидеть. Tu vas t'asseoir là-bas, Ты постучишься там. tu vas toquer. Знаешь, что ты Tu пастор? dis pas c'est bonjour. Как дела? Хорошо, Comment ça va? хорошо. Ça va. Просто пока пастор увидел мое лицо, Je suis monté parce que je он suis что là. конверт не отдал. Il n'a pas encore donné l'enveloppe. Не он не понял. Il n'a pas compris. Потом случайно, когда ребенок, там пастор, открой пастор там дверь, открой пастор дверь. Après l'enfant, tu dis ouvre la porte à mon pasteur. И ребенок, знаешь, не понимает, что открыть пастор дверь. Ву, дверь открыта. И ты зовешь сам. И не сюда, что ты пастор мешаешь? Et l'enfant rentre dans le bureau, toi tu rentres aussi. Non, tu je suis fais passé quoi? au vide, ça Pour nous, que le il fait pasteur combien de te voit, fermoule? tu fais sortir А l'enfant. у вас qui te пастор fait. очень духовный, молчание. Et le pasteur, il était moins Ничего не видит. Il ne voit rien. Ты сделаешь все, Tu vas tout faire чтобы уйти отсюда в тот день pour sortir d'ici ce jour с твоими деньгами. avec ton argent. Это когда ты знаешь. Et c'est quand tu sais. Поэтому, Voilà дорогие, pourquoi, cher. с чем дьявол воюет прежде всего? Avec quoi le diable combat? Чтобы ни ты, ни я, мы не имели откровения, понимали, что то, что мы просим, Бог нам уже дал это, и это наше уже. Et le diable se bat contre nous à ce que nous n'ayons pas la révélation, que ce que nous demandons, c'est ce que Dieu nous a donné déjà, et cela nous revient de droit. Заметьте, в давании приходили, они просили, дайте мне деньги на пропитание. Remarque que ici, la veuve, quand elle venait, elle ne demandait pas de l'argent pour la nourriture. Ну, от судья она знала. Mais du juge, elle savait, Защита, он должен мне дать защиту. lui, il doit me rendre justice.
Amen. Amen. Poeta musicative. Voilà pourquoi les saints, Pia, Toi na et luta moi, znati. nous devons Što savoir volja Božja que la volonté de eta Dieu, tvoje iseljenje. c'est ta guérison, Volja Božja La volonté eta de tvoje Dieu, c'est oslobođenje. ta libération, Volja Božja La- eta spasenje Dieu, djece c'est naše. le salut des Što nos enfants. i naši dama mu sve mjesto služili Bogu. Et nous et nos enfants et notre maison, Volja c'est Božja la volonté eta de spasenje Dieu, ljudi vokog nas. c'est le salut des gens autour de nous. Volja Božja što bi ti budeš znaveli i služili Bogu garjačo. Et la volonté de Dieu est que toi tu serves le Seigneur en feu avec beaucoup de courage. I djavol Et le diable, žele prosto uvesti nas. il veut nous enlever de ce chemin. No znaj volju Tu Božju. dois connaître la volonté de Dieu. Поэтому история этого Давида Voilà pourquoi l'histoire de cette veuve открывает нам, nous ouvre, показывает нам все эти вещи. nous montre ces choses. И также, Et de la même manière, когда мы проходим такие испытания, et quand nous passons ce genre de difficultés, такие трудности, des как difficultés это в Давиде, comme cette когда veuve, мы просим, quand nous demandons, мы пока не получаем. nous ne le recevons pas Я не encore. сказал, что мы не получим. Je n'ai pas dit que nous ne le recevrons Я сказал, pas. пока не Et получаем. disons, pour le moment, on ne le Это reçoit разные pas. вещи. C'est différentes choses. Что приходит? Qu'est-ce qui arrive? Что приходит? Qu'est-ce qui arrive? Наше сердце испытывается. Et notre cœur est tenté. Наша вера, она проверяется. Notre foi est vérifiée. И мы думаем, Et nous pensions, как? comment Быть? Comment être? Знаете, Vous saviez, испытания, трудности, les difficultés, когда они приходят, quand ils arrivent, первая цель, le premier objectif, чтобы ты разочаровался. pour que tu sois dessus. И чтобы ты разочаровался в обетованиях Божьих. Et pour que tu sois dessus des promesses de Dieu. Чтобы ты думал, что они не работают, что не только когда-то работали, что сейчас они не работают. Que tu penses que ces promesses ne fonctionnent pas, elles ont fonctionné par le passé. Эта вдова своей настойчивостью, Et cette veuve, avec son insistance, усилиями avec sa и force, верою, avec sa foi, она привела в действие обетование Божие. elle a mené en action les promesses de Dieu. Какое обетование? Quelle promesse? Матфея 7:7. Matthieu 7,7. Просите, и дано будет вам. Demandez et il vous sera donné. Амен. Amen. Амен. Amen. Ищите и найдете, стучите и отворят вам. Recherchez et vous trouverez. Toquez, on vous ouvrira. Она привела это в действие. Elle a mené cela à la réalisation. Аллилуйя. Alléluia. Итак, есть соперники. Oui, il y a un adversaire. Есть соперник, Il y a un adversaire который против тебя, qui est contre toi, который против меня. qui est contre moi. Но послушайте, Mais écoute-moi, насколько важно, чтобы мы оставались с собой в молитве. il est tellement important que nous demeurons dans la prière. Дьявол, Le diable, противник. celui qui est contre nous, l'adversaire. Самое интересное, Ce qui est intéressant, что он знает qu'il sait иногда то, что мы не знаем. ce que parfois que nous ne connaissons pas. Или же он знает о нас Ou bien on peut dire, il то, что connaît мы de nous сами не хотим знать о себе. ce que nous-mêmes nous ne voulons pas savoir de nous. И он заранее боится нас. Et on avance, il a peur de nous. Дьявол, Le diable, он уже побежденный враг. c'est déjà un adversaire qui a été vaincu. Писание говорит об этом. La Bible déclare cela. И у тебя, и у меня есть выбор. Et toi et moi, nous avons le choix. Я, конечно, понимаю, ты можешь спросить, пастор, если дьявол, он уже побежден, ну тогда, ну как, почему такая ситуация у нас, почему это не получается, почему это получается? Я отвечу очень просто. Нам нужно постоянно быть во Христе. Почему не получается, надо продолжать молиться и уповать на Бога. Et tu peux me poser la question, pasteur, si le diable a été déjà vaincu, pourquoi une situation pareille? Pourquoi cette situation arrive? Je sais une seule chose, nous devons tout le temps être en Christ et continuer à prier. Si on n'a pas la réponse, on prie, on attend. Когда, несмотря на молитву, Quand, si on ne regarde pas aux prières, скорби или трудности все равно продолжаются, или даже усиливаются еще, les difficultés, les circonstances, les difficultés continuent, ou bien encore, ça devient encore pire, уныние атакует наши сердца и наш дух. le découragement attaque notre cœur et attaque notre esprit.
Vetovremia, En ce temps, imena Vetovremia, et seulement en ce temps, i нужно еще усилие духа, еще больше. on a encore beaucoup plus d'efforts d'esprit, encore plus. И будь осторожным, чтобы не остановиться в молитве. Et sois attention pour que tu n'arrêtes pas dans la prière. Мне понравилось выражение одного такого духовного человека. J'ai aimé l'expression qu'avait déclaré une personne spirituelle. Я ее зачитаю. Je vais lire. Я могу взять ее как бы себе. Je Это peux не prendre мое, pour она мне понравилась. Я je ее peux зачитаю. prendre pour moi, mais c'est pas, ça ne m'appartient pas, je veux Он partager avec vous. пишет такие слова. Il écrit ce genre de paroles. Молитва La prière до времени не услышанная, avant le temps qui n'a pas été écouté. повторяю, молитва Je répète, до la prière времени avant le не temps услышанная, qui n'a pas été écouté еще может быть услышана и исполнена. peut encore être écouté et avoir la réponse. Но молитва Mais la prière прекращенная, qui est cette arrêtée, но молитва прекращенная mais la prière arrêtée служит признаком, что исчезла всякая надежда на успех ее. permet de donner un signe de dire que tout espoir s'est éteint. Я не знаю, если вы поняли, мне Je она me suis очень понравилась. compris. Я J'ai beaucoup читаю aimé ça. полную фразу. Je lis toute la phrase. Молитва до времени не услышанная еще может быть услышана, исполнена. Но молитва прекращенная служит признаком, что исчезла всякая надежда на успех ее. La prière qui n'a pas été entendue peut être encore entendue et recevoir l'accomplissement. Par contre, la prière arrêtée, c'est un signe qui dit qu'il n'y a plus d'espoir. Другими словами, En d'autres mots, и ты, и я et toi et moi, ни в коем случае en aucun cas, не нужно переставать молиться. nous ne devons jamais arrêter de prier. Какая бы ни была ситуация, Peu importe la situation, как бы ни было тяжело, peu importe la difficulté de comment cette affaire est dure, как бы все не ухудшилось, peu importe comment la situation s'est empirée, когда ты продолжаешь молиться, это говорит о том, что ты веришь, что Бог еще может действовать. quand tu continues à prier, tu crois que Dieu peut encore agir. Но когда ты перестаешь, Et quand tu arrêtes de prier, фактически ты говоришь, de надежда façon facile, tu dis уже нет. il n'y a plus d'espoir. Библия говорит нам, что надежда не постижает, потому что любовь Божья излита в наших сердцах Духом Святым. Et la Bible déclare que l'espoir ne demeure pas en vain parce que l'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs. Другими словами, всегда есть надежда. Dans d'autres mots, ça veut dire qu'il y a toujours de l'espoir. Всегда, когда человек христианин, он верующий, мы верим Богу. Бог может, Богу все возможно. И Бог, Он творит чудеса. Et nous croyons, nous sommes des gens chrétiens, nous croyons que Dieu peut tout et Dieu peut accomplir des miracles. Смотрите, Regardez, этот судья, ce juge, он неправедный судья. c'est un juge indigné. Почему он ответил? Pourquoi il a répondu? Потому что ему эта женщина, эта вдова уже мерещилась везде. Parce que cette veuve, elle était maintenant partout dans son esprit. И в машине Elle est dans la она voiture, сидит. elle est assise. Выход в магазин. Sort au magasin. Именно она продает там в этом C'est магазине. elle qui vend dans ce magasin. Уходит мыть свою машину. Il va laver sa voiture. Именно эта женщина выходит с оборудованием. Et c'est cette femme-là qui sort avec le cadet. Все, достало. Sûr. Il dit, ça me suffit comme ça. Все. Хотя и Бога не боюсь, И я не нападаю людей людей. не стыжусь. Et je n'ai pas honte des hommes. Но как эта женщина достала меня таким образом, Mais cette femme m'est arrivée à tel point que я защищу ее. je veux la rendre justice. Другими словами, он был вынужден. En d'autres mots, il a été obligé à rendre justice à cette И femme. Иисус говорит, Et Jésus dit, Бог ли Dieu
как бы теперь сравнение в притчах. Et maintenant, on fait comme la comparaison dans les paraboles. Когда мы трактуем притчи согласно Библии из учения, Et quand nous essayons de comprendre les paraboles selon l'enseignement et la Bible, одно из путем трактовки это если оно верно в малом, оно будет верно и в большом. et une des explications pour la compréhension, si c'est vérité en petit, ça peut être vérité dans ce qui est grand. Если неправильный судья мог защитить эту женщину в том, что она, как сказать, докучала, то наш Бог, который правильный судья, может защитить даже когда она не дослушает. Et on peut voir ici, si le juge indigné peut rendre justice à cette veuve qui était petite, à plus forte raison, notre Dieu, qui est un Dieu juste, va rendre justice même à celui qui n'est pas dans son, qui est petit. Мы не сравниваем нашего Бога с судьей, нет. Nous ne faisons pas la comparaison entre Dieu et le juge. Потому что судья Parce que le juge защитил эту вдову, a rendu justice pour protéger cette veuve, чтобы от нее избавиться. pour s'en débarrasser. Бог защищает нас, Dieu чтобы nous еще protège. раз нас к себе приблизить. Pour nous Alléluia. ramener vers lui. Alléluia. Амен. Amen. Это судья, он защитил, чтобы глаза мои тебе больше не видели. Le juge a rendu justice pour que ses yeux ne puissent plus Чтобы voir очи мои tes тебя больше не бачили. et que je puisse plus te voir, tu m'as énervé. Но наш судья, праведный судья Бог, он защитит, он даст защиту для того, чтобы еще тебя к себе приблизить. Et notre Dieu, qui est Dieu, un juge juste, il te rendra justice pour t'attirer vers lui. Бог поможет тебе. Dieu va t'aider. Для того, чтобы идти. Не потому что он не будет требовать, но он поможет тебе идти из-за любви к нему. Из-за твоего любви. Бог, я тебя не оставлю. Господи, как сегодня молодежь пела эту песню по поводу Иосифа. Что, Господи, я к тебе. Господи, куда мне еще, если не к тебе? Dieu, quand il va te rendre justice, il ne va pas t'obliger, mais toi, par reconnaissance, tu vas le dire, Seigneur, je vais m'approcher à toi, comme aujourd'hui a chanté le groupe de louange. Поэтому Voilà pourquoi Иисус говорит, Jésus déclare, и Сын Человеческий, et le Fils de l'homme, когда он придет на эту землю, quand il viendra sur cette terre, найдет ли он веру? trouvera-t-il la foi? Оказывается, Ça veut dire que, и в то время et en ce temps-là, эта проблема была. ce problème existait. Это не новое. Ce n'est pas un nouveau problème. Мы говорим с вами, Nous disons avec vous, о, если бы я жил во времена Иисуса Христа, oh, si moi j'avais vécu dans le temps de Jésus, я бы держался Иисусом, ты что, это же Иисус, я бы так держался, никогда бы не отступил. je l'aurais tenu Jésus et en aucun moment je ne l'aurais laissé. Тебе не стыдно так? Tu n'as pas honte de parler ainsi. И мне не стыдно, это же ложь. Et moi je n'ai pas honte, quoi. C'est un mensonge. Ну потому что, поверьте, Parce que, et crois-moi, c'est тот же самый Иисус, который тогда жил, он même и здесь Jésus живет сейчас. qui a vécu en ce temps, Он же сам говорит, он же тот же самый и вчера, и сегодня. lui-même il a dit, il était hier, aujourd'hui et demain le même. Он же тогда не больше Иисус, чем сейчас Иисус. L'autre fois, il n'était pas plus de Jésus qu'aujourd'hui. Вопрос не в том, что потому что даже в то время люди, которые видели его наяву, есть люди, которые говорили, знаешь, нам с тобой не по пути. Я ушел. La question est que même dans ce temps-là, les gens qui ont vu Jésus lui disaient que toi et moi, on ne fait pas chemin ensemble. Moi, je vais de l'autre côté, toi, tu vas de l'autre côté. Это не новое. Поэтому и в наши C'est дни pas nouveau. Et même dans nos temps, отступают так просто. les gens délaissent la foi. Они не понимают дар благодати, что они Ils ne получили. comprennent pas le don de la grâce. Они не ценят эту милость Божью. Ils ne valorisent pas cette grâce. Они не понимают. Ils ne comprennent pas. Поэтому Иисус спрашивает, а когда Сын Человеческий, то есть говорится, когда я приду, то есть он говорит притчу, он говорит, а когда я вернусь, найду я эту веру? Et Jésus pose la question, et quand je viendrai, est-ce que je trouverai cette foi? О какой вере он говорит? Il parle de quelle foi? О неотступной вере в молитве. Il parle de la foi qu'on ne délaisse pas dans la prière. Амин. Аминь. Он вначале об этом говорит, потом возвращение говорит, когда я вернусь, он, найди эту веру. Он вначале говорит, нужно молиться и не унывать. Et au début, il a dit, vous devez prier et vous ne devez pas vous décourager. Поэтому, дорогая церковь, Voilà pourquoi, chère Église, я имею к тебе слово. j'ai pas une parole pour toi. Продолжай молиться. Continue à prier.
Продолжай уповать на Бога. Continue à faire confiance à Dieu. Продолжай доверяться Богу. Continue à lui faire Наш confiance. Бог, Notre Он Dieu, праведный судья. c'est un juge. Он любящий Бог. C'est un Dieu Он qui судья, est который un сострадает. juge qui a compassion. Он судья. Конечно, я подожду. Бог судья, он есть любой, он судья. Библия говорит, Бог судья. Это, Tu извините меня. supposes que ce Dieu est juste, il est amour. Non, la Non, Bible pas dit de que c'est un Dieu. juge. C'est un juge Который вникает в тяжбах твоих, qui rentre dans tes situations difficiles чтобы защитить тебя. pour te apporter la justice et te protéger, Чтобы быть на твоей стороне. pour être de ton côté. Но Иисус говорит, Mais Jésus dit, будут ли люди, y aura-t-il des gens которые будут неотступны в своей вере, qui ne se vont pas délaisser leur foi, которые не преклонят колени перед обстоятельствами, qui ne vont pas incliner leurs genoux которые devant не les enfants, преклонятся перед соперником. qui ne vont pas s'incliner devant l'adversaire. Мы преклоняем колени перед Господом нашим Иисусом Христом, но никогда перед обстоятельствами. Nous inclinons nos genoux devant notre Seigneur Jésus-Christ, mais jamais devant les Давайте circonstances. встанем. Mettons-nous debout. Аллилуйя. Alléluia. Пусть дух молитвы Que будет у тебя l'esprit de всегда. prière soit avec toi toujours. Пусть дух молитвы будет на твоей жизни. Que l'esprit de prière soit dans ta vie. Молитва, которая не прекращенная, она имеет возможность быть отвеченной. Но молитва, которая не прекращенная, она уже, как сказать, суждено ей не может ответить. La prière qui ne s'est pas arrêtée, elle peut avoir effet parce qu'on peut répondre. Mais la prière pour laquelle on a arrêté, elle n'aura plus de réponse. Amen. Amen. Брат мой, Mon frère, сестра моя, soeur, ma soeur, я не знаю, перед чем ты стоишь, je ne sais pas devant О quoi чем ты tu молишься? es, de quoi tu pries, в твоих личных нуждах. et dans tes besoins. Так же вы, как церковь, Nous, comme Église, мы можем молиться за нашу nous святанию. prions également pour notre Мы можем spectacle. молиться за тех, которые имеют болезни, Nous allons prier pour которые ceux qui ont la атакованы. maladie, ceux qui sont Мы attaqués. продолжаем молиться. Nous continuons à Мы prier. продолжаем держать этот факел веры. Et nous continuons à prier en Мы soulevant. продолжаем поднимать знамя победы. Мы продолжаем утверждать, Господь, Ты царствуешь. Nous continuons à élever les signes de Господь, victoire Ты que целитель. Tu es le Боже, guérisseur. мы уповаем на Dieu, Тебя. nous te faisons Господь, confiance. мы доверяемся Dieu, Тебе. nous Господь, remercions именно toi. Ты наша жизнь. C'est toi qui es notre vie. Господь, именно Ты имеешь последнее слово. Dieu, c'est toi qui as la dernière parole. Вот то, что мы Voilà провозглашаем. ce que nous déclarons. Поэтому Voilà pourquoi я побуждаю всех нас j'encourage chacun de молиться за нашу nous de сестру. prier pour notre Если frère. ты еще не подключался, подключись. Tu n'as pas encore commencé Соглашайся. à se connecter. Послушайте, мы все люди. Nous sommes tous des Когда-то personnes. мы все были в позиции вдовы. Quand un jour nous Нам sommes всем dans la нужна position de помощь. Dieu. Nous avons tous Нам besoin всем de l'aide. нужна поддержка Nous avons когда-то. besoin du Не soutien. будь равнодушным. Ne sois pas quelqu'un qui Молись n'agit pas. за твою сестру, как за Prie pour ta себя. soeur comme pour toi. Молись за своих. Prie pour tes... Потому что мы все одно тело. Parce que nous sommes Мы tous одно ce тело. corps. Nous sommes Мы tous ce corps. церковь. Nous sommes l'église. Мы церковь. Мы sommes Если церковь. один член болеет, все тело чувствует это. Об этом говорит Коринфянам. Et si un organe est malade, tout le corps le ressent. C'est écrit dans le livre de Corinthiens. Любовь, даже палец болит, и то уже тут все зудит у тебя в голове. Même le doigt fait mal. Déjà au niveau de la tête, tu ressens ce mal. Дорогие, Cher, церковь, l'église. церковь, Église. церковь. Église. Давайте не будем спать. Nous n'allons pas dormir. Мы не будем спать. Nous n'allons pas Мы будем dormir. молиться. Nous allons И prier. слушай, пастор, а до какого времени, сколько мы будем молиться? А я не знаю, до исцеления будем молиться. On va prier jusqu'à la guérison. Амен. Amen. Амен. Amen. Амен. Amen. Будем молиться. Nous allons prier. Будем молиться. Nous allons prier. Пусть вера в тебя укрепляется. Et que la foi en toi se renforce. На уровне церкви у нас там есть разные список, есть те, которые молятся по ночам и так далее, и так далее. Au niveau de l'église, nous avons des listes. Il y a des gens qui prient la nuit, etc. На Фейсбуке церкви там есть список. Возьми какое-то время, возьми, подключись, молись. Поверьте, знаете, честно, иногда, знаете, все делает Бог, это благодать. Но, извините, мы есть люди. Когда я вижу, что ты для меня борешься, когда тебе трудности, я приду, буду бороться за тебя, поверь мне. Vous savez, nous sommes toutes des personnes. Quand je vois que toi, tu te bats pour moi, quand tu auras de la difficulté, moi, je vais aussi te soutenir et me battre pour toi. Я за Таню борюсь, как, потому что я знаю, что она борется.
Я бы тоже не подозреваю, что он в церкви, она в церкви, наверное, молится. Да я не хочу, наверное. Я хочу знать точно, что ты молишься за меня. Et je veux que comme И Иисус сказал ученикам своим, что вы спите, молитесь за меня. Иисус попросил конкретным ученикам молиться за него. Jésus a demandé à ses disciples de prier pour lui. Pourquoi il dormait? Он же мог сказать, ну я знаю, что они мои ученики, точно молиться будут. А они молились. Il pouvait dire que oui, ce sont mes disciples, certainement ils prient. Не потому что человек, что христианин, что он молится за тебя. C'est pas parce que la personne est chrétienne qu'elle prie pour toi. Ученики это земли им учитель. Les disciples, c'était leur maître. Они спали в это время. Mais ils dormaient en ce temps-là. Понимаете? Vous comprenez? Поэтому это важно. Voilà pourquoi il est Важно знать. important de Это как connaître. когда я знаю, Quand je sais что да, que Денис за меня молится. Я знаю об этом. moi, je sais cela. Вика за меня молится. Я знаю об этом. Я за меня молится. Я знаю об этом. Et sur la prière, je connais. Послушайте, когда я только услышу, Quand что j'entends это seulement ситуация, que поверьте une мне, situation, даже как человек, mais comme une personne, не как пастор, который должен любить, потому что как человек, mais comme une personne, я отреагирую обязательно. je vais réagir automatiquement. Мы люди, не забывайте, мы же не духи, мы люди. Я хочу знать, кто со мной. Je veux savoir qui est avec moi. Я хочу знать, кто за меня молится. Не просто подозревать, не просто думать, что все молятся. Иисус не думал, что ученики молятся, они не молились. Je ne pensais pas que les disciples priaient, ils ne priaient pas. Потому что мы все ходим по этой земле. Parce que nous sommes toutes des personnes, nous marchons sur la terre. Кто знает, как будет завтра и Qui послезавтра? sait comment va arriver Вдруг demain? тебе и мне нужны вот эти молитвы. Peut-être toi et moi, nous aurons besoin de ces prières. Никогда не стой на стороне. Ne te mets jamais à côté. И мы как церковь, Et nous, comme нам нужно Église, стоять nous devons nous mettre до debout победы. jusqu'à la До victoire. победы до конца. Jusqu'à la Мы victoire. будем стоять друг за друга. Nous allons prier et Мы nous будем allons стоять друг за chacun. друга. Nous allons prier pour За tous наших les gens, детей, pour nos за enfants, наши семьи, pour nos familles, за церковь, pour l'église, за людей, pour les gens, за исцеление, pour la за guérison, освобождение. Мы будем pour стоять la друг за друга. И мы не позволим, et nous n'allons pas permettre чтобы Голиаф уничтожал людей. puisse tuer les gens. Мы должны подняться как Давид. Nous devrons se mettre debout Нам comme нужно подняться David. как Давид, сказать нет, хватит. Nous devons nous mettre comme David qui a dit non. И нужны люди, On a besoin de которые gens скажут, я знаю, что я могу умереть в этом сражении. qui diraient je sais que je peux mourir David m'a dans умереть. ce combat. Давид мог умереть. Je peux Теоретически. mourir physiquement. Теоретически мог умереть, потому что он шел, он мог умереть. Il est parti au combat, Но он рисковал своей mais жизнью. il a risqué sa vie. Он рисковал. Il a risqué sa vie. Духовное сражение это не шутки. Et le combat spirituel, c'est pas la blague. Нужно выходить и сражаться. Mais nous devons sortir Нужно dans поднять, le combat. нужно обнажить свой меч. Et il faudra élever son И épée. говорить, святые, Il dit les вот saints, мой меч, и я с mon вами. épée et je suis avec vous. Я сражаюсь вместе с вами. Et je me bats avec vous. Тогда я не догадываюсь. Dans ce cas, je n'ai pas à penser. Я не знаю, я не думаю, а если вдруг с этой стороны ударят, я буду знать, что тут есть кто-то. Je n'ai pas Там есть pensé кто-то, ça. там есть кто-то, там есть кто-то. Я буду знать, что я один Là, сражаюсь. là, il y a des gens, je А догадываться, я J'essaie рискую. d'imaginer, je ne peux pas. Поэтому, святые, Voilà pourquoi les saints. должны уйти эта ситуация, тебе догадываться и так далее. Мы должны заявлять, что я молюсь, Et cette я situation, сражаюсь. Потому что когда я заявляю, я сражаюсь, я беру на себя обязательство сражаться. nous devons déclarer que moi je me combats avec vous parce que quand je le déclare, je prends cette responsabilité de combattre. Amen. Amen. Святые, Леся. это сражение. C'est le combat. Вы меня извините, возможно, что тут раскричался. Et excusez-moi, vous pouvez penser pourquoi je crie ici. Не, пусть дьявол не украдет слово из-за того, что эти крик мне возьмите суд. Que le diable ne vole pas la parole parce que je parle ainsi. Prenez juste le sens de ce que j'ai partagé. Мы друг за друга стоим. Nous devrons nous mettre l'un pour l'autre. И я хочу знать, Et je veux savoir кто за меня молится. qui est pris pour moi. Не потому, что эта Библия так принуждает. C'est pas parce que la Bible nous force à le faire. Тебе приятно, когда ты знаешь, что тот человек за меня молится. Tu es agréable pour toi quand tu sais telle personne prie pour toi. Это хорошо. C'est une bonne chose. Это где-то дает надежду. Quelque part, ça te donne de l'espoir. Потому что, возможно, я сам, Peut-être moi-même, который в этой ситуации, que je suis dans cette situation, в какой-то момент, когда дьявол меня даже одолевает немножко. il y a des moments où le diable prend le dessus sur moi. un peu. Почему? Pourquoi? Потому что ты не чувствуешь то, что я по-настоящему чувствую. Parce que toi, tu ne ressens pas ce que je Именно ressens. я это чувствую. Mais c'est moi qui ressens ça. Поэтому атака на мой разум, оно сильнее, чем на твой разум. Parce que les attaques dans mon esprit est beaucoup plus forte que dans ton И я esprit. могу расслабиться немножко. Et je peux m'affaiblir quelque part. Как раз ваши молитвы, Et en ce moment, maintenant, vos prières, апостолы, les apôtres, великие une апостолы, révélation, un grand apôtre,
Piotr Pierre, spală. il dormait. Irod am ubil Iacova. Et Avec Hérode David. a tué et il a Jacques. découpé Jacques. И ему понравилось еще все другие апостолы и посадили в тюрьму. Et il a aimé cela, il a pris encore un autre apôtre, il l'a mis en prison. Кого? Петр, да? Oui, il a pris Pierre, В тюрьму. il l'a mis en prison. Смотрите, Regardez, смотрите. regardez, Апостол les apôtres, веры, de человек foi, духа, les personnes en вместо того, esprit, чтобы стоять и молиться, à la place de За se себя, mettre debout, ходатайствовать, de prier pour lui, он спал. il dormait. А в это время Et en ce temps, церковь не спала. l'église ne dormait pas. Конечно, можно интерпретировать по-разному. Можно говорить, что спал, потому что был мир Божий. Я просто в этой On peut это аспект. interpréter de beaucoup de Показываю. façons pour dire que non, parce que Церковь тоже могла спать в мире. mais l'église pouvait également dormir. Он спит в мире, а вы тоже спите в мире. Lui, il dort dans la paix, nous aussi on dort dans la paix. И кто мне послал ангел? Et qui aurait pu envoyer l'ange? Вы понимаете? Vous comprenez? Ангел был послан, потому что церковь молилась. L'ange a été envoyé parce que l'église priait. Он спал, Lui, il dormait. он устал. Il était fatigué. Он не мог противодействовать уже. Il ne pouvait plus rien faire. Я не знаю. Je ne А sais ты, pas. возможно, же он же сдался. Ну, Peut-être поскольку il завтра s'est выйдет, rendu. выйдет, Je ne выйдет. sais pas. Il s'est rendu. Убили же Якова при мне. Убили Якова, тут убили Якова. Il y a Jacob qu'on a tué. Jacques. Кого убили? Яков, брат Иисуса Христа. Убили его. Диeu, Яков. Dieu, Простите. Jacques, Не то, что я le тут frère не то, de что Jésus. призвали. Он родной брат. Того Le frère пригласили, зарезали. de Я тут Jésus. пошел. On a égorgé. Вот посплю спокойно перед Je vais dormir avant последней нормальной ночью. le dernier, la А в dernière. это время будет церковь. Не, мы спать не будем. Мы спать не будем, Господь. А пусть он спит, но мы не спим. Мы не будем спать. Нет, нет, нет. Боже, делай что-то. Боже, делай что-то. Боже, делай что-то. Seigneur fait Что quelque значит, когда ангел появился, Même l'ange a apparu. он даже не увидел, что ангел пустил ему в бок накинул. Il n'a même pas vu l'ange quand il a peur. Il fallait que l'ange le tape. Le bout. Там какие-то ангел в бок ему или... Ну, как-то ангел ему в бок дал. L'ange l'a touché au niveau de son côté. И он, Il s'est réveillé. дорогие, Cher, есть моменты, когда тот, кто непосредственно проходит ситуацию, когда он не может. et il y a des moments que la personne qui est dans cette situation difficile ne peut plus prier. Он не, даже вот этот человек, поверьте, если кто молится, обычно, если человек верит, что он молится уже всякими молитвами, которые только известны этому человеку. Vous savez, quand une personne est chrétienne, quand il est dans une situation, il prie toutes les prières qu'il connaît. И связывание, и развязывание, и благодарение, и постом, и на полуле, и лёг, и молитвы, я не знаю, стоя, полуноги, полуруки, все молитвы. Toutes les prières. Иногда приходит такое состояние, Parfois, il arrive, c'est du genre d'état. Господи, Je te dis, такое, знаете, Господи, Seigneur, уже не знаю, je ne sais plus. но как раз нужен Твой голос. En ce moment, c'est là où on a besoin de ta voix. Нужен Твой голос, On a besoin de ta voix. нужен мой голос, On a besoin de ma voix. нужны наши голоса. On a besoin de nos voix. Аминь, Amen. аминь, Amen. аминь. Amen. Это правильно, святые. C'est la vérité. Поэтому не проходите мимо таких ситуаций. Voilà pourquoi on ne passe pas à côté quand à ce genre de Молодежь, situation. мы просто еще также подключились к этим молитвам. Les jeunes, je vous encourage également à vous У connecter. вас à есть cette время, в социальной сети есть время достаточно любить в интернете, играть в играх. Vous avez le temps peut-être internet où jouer à des jeux. Возьмешь полчаса или час, ничего не поменяется в твоей жизни. 30 minutes, Это même будет une хорошо. heure, ça ne va pas changer dans ta vie. У вас время есть. Tu as le temps. Ну не только я писал, ну, у вас время есть. Je dis que Вы vous, находите время в этих играх. vous trouvez le temps dans ces jeux-là. Твой голос нужен. On a besoin de ta foi et de ta voix. Твой голос нужен. On a besoin de ta voix. Мой голос нужен. Ma voix, on en a besoin. Наши голоса нужны. On a besoin de nos voix. Аминь, святые. Amen. Seigneur. Мы не перестанем молиться. Et nous n'allons pas arrêter de prier. Мы не перестанем молиться. Nous n'allons pas arrêter de Мы prier. не перестанем молиться. Nous n'allons pas arrêter de prier. Как я говорил, Comme je l'ai dit, молитва, которая прекращена, La это молитва, prière которая qui говорит, s'est что arrêtée. результата не будет никогда. c'est la prière qui dit qu'il n'y aura plus de Но résultat. молитва, которая независимо от обстоятельств продолжается, эта молитва ожидает ответ. La prière qui ne s'est pas arrêtée, peu importe les circonstances, c'est une prière qui attend la réponse. Давайте поблагодарим Господа. Nous И allons мы remercier участвуем le в Seigneur. вечере. Et nous Через allons служить мотивизм. participer à Аллилуйя, la Господь Seigneur. Иисус. Ô Seigneur Jésus.
Аллилуйя. Alléluia. О, Иисус, благодарим Тебя. Oh Jésus, nous te remercions. Благодарим Тебя, Nous te Иисус. remercions, Jésus. Благодарим Тебя, Nous Господь. te remercions, Seigneur. Благодарим Тебя, Спаситель. Nous te remercions, notre Sauveur. Благодарим Тебя, Царь Царей. Nous te remercions, За le roi des Твое rois, Слово, pour ta за parole, Твою Церковь, pour ton Église, за каждого из нас. pour chacun d'entre nous. Господи, мы смиряемся пред Seigneur Тобой. Dieu, nous nous humilions devant Господь, мы toi. просим Тебя, Nous te Ты demandons помог нам, Боже, иметь это que откровение. tu nous aides à О avoir cette силе révélation молитвы, de la о puissance de la власти prière, молитвы, le о pouvoir, том, что мы можем иметь, что мы можем делать через молитву, du fait de ce que nous pouvons faire au о travers de la prière, эффективности молитвы. de l'effectif de la Господь, prière. помоги церкви Seigneur, aide l'Église стать вместе, d'être как один ensemble человек, comme une seule и personne сражаться в молитве, et combattre la возносить prière молитву к небесам, et à mener la prière возносить vers молитву le к ciel, Тебе, Господь. à mener la Мы prière vers благодарим toi. Тебя. Et chaque personne Каждого в dans нашей l'Église, церкви, chaque кто personne dans атакован l'Église, болезнью, qui est attaqué мы par la говорим maladie, исцеление. disons Мы guérison. говорим, пусть дары Святого Духа Nous действуют. disons que les dons de l'Esprit Saint agissent. Благодарим Тебя, Nous te Господь. remercions, Seigneur. Благодарим Тебя, Nous te Иисус. remercions, Jésus. Благодарим Тебя, Царь Nous Царей. te remercions, le roi des rois. О, благодарим Тебя, Господь. Nous te remercions, Seigneur. Пусть Бог благословит из нас. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Молодежь, большое вам спасибо. Un grand merci à l'Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Давайте Бог славу небес. Алléluia. Да хранит нас Бог, благодать нашего Господа Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. Аминь. С миром Божьим. Свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня по всей. Бог, Он и так об этом знал, до твоего уверования.